الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسر لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نستركم إلى الدركة وإلى التوبة وإلى الباطن وإلى النور. Wa minhum, termasuk lagi daripada masyayikh as-sufiyah, yaitu adalah bidhammisin sumnun lah, menurut qaul masyhurnya sumnun. Ibnu Hamzah kunyah sidin itu Abul Hasan wa yuqalu Abul Qasim sahib siri as-Saqati. Beliau ini terkumpul lawan siri as-Saqati. Wa amma Ahmad al-Qalanisi Muhammad bin Ali al-Qassar wa ghairihim, dan pulang terkumpul lawan Aba Ahmad al-Qalasi Muhammad bin Ali al-Qassar wa ghairihim. Qila, satu qil ada mengatakan annahu, bahwasanya beliau itu ansyada, membikin syair, bernasyid, maulah syair sini. Walaysa fi siwak hadzun fa kaifa ma syi'ta fakhbirni. Ya Allah, tidak ada pada selain laisa fi fiyya, tidak ada pada diri ulun ini selain engkau hadzun, bahagian apapun. Jadi hanya khusus urusan Allah aja sini. Fa kaifa ma, maka bagaimanapun syi'ta yang kau kehendaki, fakhtabirni. Nah, jadikan ulun ini sebagai orang yang menerima ikhtibar Allah. Jadi sini berpasrah benar lawan Allah Ta'ala. Habis. Fa'akhadahu al-usra min sa'atihi fakana yadur al-makatib wa yaqul ud'u li'ammikumul kadzab wa qila bal anshada hadhihi al-ayat wa qala ba'du ashabi li ba'di sami'at al-barihah wa kuntu fi rastaq sawta ustadina sumnun yad'allahu tadara ilayhi wa yas'alu shifa wa sa'alahu shifa wa qala akhar wa ana aydan kuntu sami'tu hadha al-barihah wa kuntu bil mawdi'il falani wa qala salis wa rabi mithlu hadha al-kalam fa akhbara sumnun fa kana qad imtahana bi'illatil usri fa kana yasbir wa la yajza' falamma sami'ahum yaqulu hadha wa lam yakun huwa da'a wa la natiqa bi syai'in min dhalika alima al-maqsud anna idharul jaz' ta'adduban bil 'ubudiyyah wa sitran li halihi fa akhadha yatufu 'ala al-makatib yaqul ud'u li 'ammikumul kadzdzab. Di beliau inilah fa'akhadahu, si ini pernah penyakit, mengalami al-usru. Usru itu bahasa kita kalau ya wahini kada mau bakamih, nah, kada lancar ya, prostat lah. Nah, artinya orang kada kau bakamih inilah min sa'atihi, daripada masa beliau. Lalu fakana yadur alal makatif. Jadi beliau saat itu yadur, mondar mandir beliau itu alal makatib, di maktabah perpustakaan lah.
Wa yaqulu, dan berkata beliau, ud'u li ammikumul kadzab. Jadi makatib ini tempat perpustakaan yang dibaca, di situ banyak bubuhan kanak-kanak. Lalu beliau berelang di situ sini meminta lawan kanak-kanak yang ada di perpustakaan itu. Agar apa? Agar mereka itu mendoakan lawan sidin. Nah, waqila bal ansyad hadil abiyat, satu qil ada mengatakan, suatu orang mengatakan bahkan menasyidkan sidin akan ini abiyat bait-bait tadi, ya nang walaysa fi siwaka fi walaysa fiyya siwak hadzun fa kaifa ma syi'tu fa kaifa ma syi'ta fakhtabirni. Nah, sidin karena penyakit sidin, penyakit prostat, sidin ini kada menahan, kada apa tertahan kami sidin itu, sidin minta doa lawan kekanakan. Nah, lalu setelah itu faqala ba'du ashabih, berkata sebahagian kawan-kawan beliau. Apa berkata kawan beliau? Li ba'din, kepada satu sama lain, berpandiran kekawanan pada kekawalan. Apa isi pemandirannya? Sami'tul barihah, aku jisidin mendengar di malam hari itu ada suara. Wa kuntu fi Rustaq, saat itu aku berada di daerah Maghrib Maroko. Nah, panang didengar sauta ustadzina sumnun yad'ullahu itadar ilaihi wa sa'alahu syifa. Aku akan mendengar suara guru kita Sumnun sedang berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah dan meminta Sumnun itu kepada Allah agar diberikan sembuh dari penyakit prostatnya. Nah, ada murid mendengar. Lalu berkata lagi murid yang lain, aku mendengar juga sama doanya kayak itu juga. Padahal aku jin begana di daerah tempat nang anu. Ujar nang ketiga, nang keempat, mislu hadzal kalam, di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini, semua murid-murid sidin mendengar apa nang sudah didoa sidin di malam hari itu. Nah, lalu fa akhbara Sumnun bidzalik, lalu mengkhabarkanlah Sumnun tadi dengan kejadian itu. Wa kana, dan adalah Sumnun qad imtahana bi'allatil usri, beliau itu mengalami ujian oleh Allah dengan penyakit prostat tadi. Wa kana yasbir, beliau bersabar, wala yajza', beliau la yajza'u, tidak berkeluh kesah. Falamma sami'ahum, manakala mendengar Sumnun akan mereka yaquluna hadza, bependir nang masalah kisah Sumnun berdoa minta obat ini, minta sembuhkan ini sidin klarifikasi. Apa kata beliau? Walam yakun huwa doa wala nataqa bi syai'in min dzalik, sidin kada pernah berdoa dan kada pernah bertutur sedikit jua pun. Nah, kalau pang sidin mengeluh, berdoa minta sembuhkan kada. Lalu ulima diketahui annal maqsuda, bahwasanya yang dimaksud daripada itu ialah izharul jaza, menampakkan jaza ini, keluh kesah. Kenapa? Ta'adduban bil ubudiyah, karena sidin kada mau berkeluh kesah itu menjaga adab dengan ubudiyah sebagai perilaku seorang hamba. Wasitran, dan beliau ini melindungi, menjaga bagi keadaan sidin. Fa akhadha yatufu al makatib yaqul lisib ud'u li ammikul kadzab. Jadi sidin, aku hanya keliling-keliling di sekitar perpustakaan tempat sekolah kanak-kanak itu, dan aku meminta kepada kanak-kanak itu supaya mereka mendoakan aku nang mendustang ini sidin. Nah, kaita lah minta doa itu aja. Habis. Cuman dengan Allah lah membunyikan kayak seolah-olah suara beliau. Terus.
Wa qala al-Imam al-Qushairi sami'tu Muhammad bin Husain rahimahullah yaqul sami'tu Abul Abbas Muhammad bin Husain al-Baghdadi yaqul sami'tu Jarfar al-Khuldi yaqul qala li Abu Ahmad al-Mughazili kana bi Baghdad rajulun farraqa 'ala al-fuqara 40,000 dirhamin. Jadi waktu itu di negeri Baghdad itu ada seorang laki-laki membagikan hartanya kepada orang fakir sebanyak 40,000 dirham. Ini bagi-bagi harta 40,000 dirham. Ya berapa ini kalau saya dirhamnya itu 20,000 sampai 15 ribuan lah satu dirham itu. Bagi 40,000 kali ya kan, nah dibagi-bagi sini. Lalu faqala li Sumnun, bersuara jizin lawan aku nih Sumnun, ya Aba Ahmad, ala tara maqad anfaqa hadza. Lihatlah kamu. Ini orang laki-laki ini sidin menafkahkan hartanya wa ma qad amilah, dan apa ia sudah ia kerjakan dari kebaikan. Beramal orang nih. Wa nahnu ma najid syai'an, sementara kita kada dapat sedikit-dikit. Nah, famdi bina ila maudi'in nusalli fi bi kulli dirhamin umfiquhu rak'atan. Mari kita jisidin ke satu tempat, nah kita sembahyang, lalu setiap satu dirham kita nafkahkan satu rakaat. Pamadaina ilal madain fasalaina 40,000 salatin, sehingga beliau sembahyang 40,000 rakaat. Gegantian kada kawa menafkahkan melihat orang bersedekah 40,000 dirham, kita kada kawa jisidin kayak inya itu, kita sembahyang barang. Setiap satu dirham satu rakaat. Orang 40,000 berarti kita 40,000 rakaat sembahyang. Masya Allah lah. Kada hendak sidin ini kalah kebaikan dengan kebaikan orang yang bersedekah tadi. Tapi kada ada duit, tapi lawan sembahyang. Pas tadi kul, heran. Habis. Wa kana Sumnun dhariful khalqi. Nah jadi beliau ini Sumnun ini akhlaknya mulia. Aksaru kalami fil mahabbah, kebanyakan daripada perkataan sidin itu tentang kecintaan kepada Allah Ta'ala. Wa kana kabiru sya'an, beliau ini besar pengaruhnya. Mata beliau wafat qabla al-Junaid, sebelum Imam Junaid. Jadi terdahulu pada Imam Junaid lah meninggalnya. Jadi tepatnya sini meninggal pada tahun 278. Jadi meninggalnya tahun 278 Hijriah. Bis. Wa minhum Abu Ubaid al-Busra wallahu a'lam.